अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मुझे तो आप जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा, तो इसलिए मैं नाम नहीं बता रही। वैसे अब ये मत कहिएगा कि मैं बसंती की तरह बात करें। वो क्या है ना कि आप लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। आप लोग सबसे पहले तो ये कीजिए कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी बिल्कुल, आज सैटरडे है और आज सैटरडे ही है। और लास्ट टाइम एक बार मैंने आप लोगों को डे गलत बता दिया था तो इतना आप लोगों ने बवाल खड़ा किया था जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। खैर हम आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। आप सब जानते ही हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और एज यूजुअल पीटीआई जीत गई है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जो गवर्नमेंट यानी कि सेंटर में गवर्नमेंट बनाती है जो पॉलिटिकल पार्टी, वही पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन जीतती है। ऐसा हमारी परंपरा है। और ये हमारी परंपरा क्यों है? क्योंकि हमारी स्टैब्लिशमेंट ऐसी करती है ना। हमारी स्टैब्लिशमेंट जिसको सेंटर में बनाती है उसी को आज़ाद कश्मीर भी दे देती है कि चलो भाई आज़ाद कश्मीर में भी तुम ही खेलो। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाता है। तो इमरान खान साहब के पास 4-5 नाम हैं और उन्होंने सुनने में आया है कि इंटरव्यू भी ले लिया है और उन लोगों का जो लोग कैंडिडेट हैं आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, और बस वो इंतजार कर रहे हैं कि बस जैसे ही बाजवा साहब का व्हाट्सएप मैसेज आएगा उसके साथ ही खान साहब अनाउंस कर देंगे। आप तो जानते ही हैं ना कि बाजवा साहब बहुत बिजी रहते हैं तो वो खान साहब को फ़ोन नहीं कर पाते, तो इसलिए वो खान साहब को जो है ना वो व्हाट्सएप कर देते हैं कि बेटा ऐसा है कि ना इसको तुम मिनिस्टर बना दो, इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो और इसको ये बना दो। तो खान साहब फिर वैसे ही कर देते हैं और फिर हमारी आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमें सियासत में ना घसीटा जाए। तो जी हम बिल्कुल आपको सियासत में नहीं घसीटते। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए है। और आप सब जानते ही हैं कि जो है वो कमिश्नर गुजरांवाला का कुत्ता गुम हो गया था और उसके पीछे जी सारी वो गवर्नमेंट मशीनरी लगा दी गई थी। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर इससे आधी एफर्ट भी की जाती बलूचिस्तान, सिंध और दूसरी जगह के जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके लिए, तो अगर सारे नहीं तो 50% लोग वापस मिल ही जाते। इसलिए कि वैसे तो सब जानते ही हैं कि वो कहाँ हैं। खासतौर पे एजेंसीज को तो मालूम ही है ना जो उठा के ले जाती हैं। वही बता देती हैं कि भाई कहाँ रखा है, उन लोगों को वापस ही कर देती शायद। लेकिन हमारे यहाँ कुत्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ, बड़ा प्यारा सा डॉगी है। ये देखिए, ये है वो कुत्ता जो गुम हो गया था। बड़ा ही कुत्ता निकला ये। खैर वापस मिल गया है। और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की क्या गुजरांवाला और सब जगह की जो सारी गवर्नमेंट मशीनरी है वो इस प्यारे से डॉगी को ढूंढने में लगी हुई थी। तो फाइनली हमें मिल ही गया। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो आप लोग सब पूछ ही रहते ना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा मैं आपको बता ही दूं। जी हाँ, बिल्कुल इस्लामाबाद में और हर जगह बारिशें हुई थी और बारिश का पानी धड़ाधड़ खड़ा हुआ था और सब रोड्स ब्लॉक हो गई थी बहुत कुछ। और ये हाल सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं था, अक्सर शहरों में पाकिस्तान के यही हाल हुआ था। अब हमारे एक बहुत जबरदस्त गायक है यानी सिंगर हैं अताउल्ला ईसा खेलवी साहब, ये आपको नजर आ रहे हैं गाना गाते हुए बारिश में। बताइए कहाँ ये जा रहे हैं? चाय का दरिया। आप देखिए जरा पानी का रंग कितना खूबसूरत है इनके घर के बाहर। दूसरी पिक्चर भी दिखाती हूँ, ये भी इन्हीं के घर के बाहर की पिक्चर है। और कहा ये जा रहा है कि जी चाय का दरिया खड़ा हो गया ईसा खेलवी साहब के घर के बाहर। और बिल्कुल इस्लामाबाद में भी पहली बार ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद में फ्लड आ गया। वो कैसे? वो ऐसे कि जी जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, जो नाले बने हुए हैं जहाँ से पानी निकलना चाहिए बारिश का, वहाँ पर जो है सीडीए यानी जो जिनके हाथ में इस्लामाबाद की सारी मैनेजमेंट है, उन्होंने एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को परमिशन दे दी कि वो वहां पर अपनी बिल्डिंग्स बना लें, घर बना लें, जो करना कर लें, मतलब बाप का माल है, जो जो मर्जी करना कर लो। तो उन्होंने वहां पर हाउसिंग स्कीम बना दी, वहां पे उन्होंने मॉल बना दिया, वहां पे मार्केट बना दी और वो नाला यूं बंद हो गया, वो जहाँ से ये बारिश के पानी का निकलने का इंतजाम किया गया था या जो मैनेजमेंट ने बनाया था, उसकी वजह से
हुआ ये कि फ्लड आ गया, जब बारिश हुई तो पानी निकलने का रास्ता ही नहीं था, तो सारे शहर में पानी हो गया और छप्पड़ छप्पड़ छप्पड़। मुझे तो बहुत सारे गाने याद आ रहे थे, अभी मैं सुनाऊंगी नहीं, फिर किसी दिन है, ठीक है, याद से। तो बहुत से वैसे मुझे बड़े पसंद है बारिश वाले गाने। मुमताज एक बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस आती थी राजेश खन्ना के साथ, उनके गाने होते थे, फिर जीनत अमान के होते थे, अभी ऐश्वर्या राय के होते थे, वो बरसो रे मेकअप, सॉरी मैं पॉलिटिकल शो कर रही थी। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि हुआ ये कि जी अब उन्होंने कहा कि सब जगह ऐसे पानी खड़ा हो गया, हर जगह पे ये प्रॉब्लम आई। तो सीडीए ने कहा कि जी हमने तो कुछ नहीं किया जी, ये तो हाउसिंग स्कीम वालों का। हाउसिंग स्कीम वाले कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया, हमें तो सीडीए ने कहा बना लो। तो अब कहना ये है कि मतलब अब डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आखिर होगा तो करेगा तो आखिर कौन करेगा। लेकिन खैर हमारी मिनिस्टर्स भी ऐसे ही हैं, हमारी मैनेजमेंट और कई लोग इसी तरह के हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ एक बच्चे की, और आप देखिए कि हमारे मिनिस्टर्स एक तरह से, ये हमारे बहुत से मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में जाके इसी तरह से पढ़ा है जैसे ये बच्चा पढ़ रहा है। जी, देखा आपने, बुक में से सारा कुछ लेके और अपने सर में डाल रहा था, और ये बच्चा मुझे लगता है बड़ा हो गया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कहीं पाकिस्तान का ही ना बन जाए। तो खैर हम आपको ये बता रहे थे कि जी हमारे जो एक, अब तो जानते ही इमरान खान साहब ने आते ही ऐलान कर दिया था कि जी मैं बहुत सारी नौकरियां लेकर आऊंगा, 1 करोड़ जॉब्स होंगी और 50 लाख घर होंगे, और पता नहीं क्या क्या खान साहब ने आके फेंका था। तो उसमें से ऐसा नहीं कि वो किसी को जॉब नहीं दे रहे, बिल्कुल जॉब दे रहे, और एक बेरोजगार को और नौकरी लगा दी उन्होंने, और वो है जी ये जो अपना मुंह पकड़ के बैठे हुए हैं जी, जनरल शुजा पाशा रिटायर्ड हैं ये, और आर्मी के रिटायर्ड जनरल शुजा पाशा साहब जो हैं स्टिल मिलके सीईओ अपॉइंट हो गए हैं। तो मुबारक हो सर, आप जो है अब आपको लाखों की तनख्वाह मिलेगी और आपका हुक्म चलेगा, और रिटायरमेंट के बाद जो है आप तो जानते ही आपके इदारे के लोग जो जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और इस तरह के ओहदों से रिटायर होते हैं, वो फिर किसी न किसी सिविलियन इदारे में जाके और चेयरमैन सीईओ ये कुछ लग जाते हैं। तो आप भी वही कुछ उसी नक्शे कदम पे चलते हुए स्टिल मिलके सीईओ लग गए हैं, और मुबारक हो सर। खूब खाइएगा और खूब लगाइएगा, खूब मजा कीजिएगा। और सिविलियन गए, वो ब्लडी सिविलियन गए भाड़ में, ये तो आप लोग जानते ही हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बात का खास ख्याल रखा करें कि वक्त बहुत कीमती होता है। अब मैंने सोचा मैं आप लोगों को हर शो में एक टिप भी दिया करूंगी, वक्त बहुत कीमती होता है, इसलिए सिर्फ दूसरों का जाया किया करें, अपना नहीं। याद रखिएगा ये बात। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं जी एक वीडियो और इसमें देखें जी फिरदौस आशिकवान न जाने किसको क्या कह रही हैं। ये पहला दौरा था जिसमें वो भिखारी बन के नहीं, वो इस कौम का फख्र बन के गए थे। ये कौन है जिनका ये पहला दौरा है, यानी पहला विजिट है किसी कंट्री का, और वहां पे वो भिखारी बन के नहीं गए, कौम का फख्र बन के गए हैं, प्राइड बन कर गए हैं। इनका इशारा किस तरफ है? अगर किसी को समझ जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे एक क्लिप और देखिए। अच्छा, पहला था साइकिल ग्रुप पीटीआई का, जो चाहता, जिसका ख्याल था कि वजीर आजम पाकिस्तान साइकिल पे, इमरान खान वजीर आजम बनेगा और वो साइकिल पे वजीर आजम हाउस जाएगा। और दूसरा था खुशफहमी ग्रुप, जिनका ख्याल था सदारती महल गिर जाएंगे, गवर्नर हाउसेस गिर जाएंगे, ऐवान सदर की दीवारें गिर जाएंगी, यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी और सारा कुछ। तीसरा था मस्कीन ग्रुप, आटा सस्ता, चीनी सस्ती, सब कुछ दरस में, डाकू चोर लुटेरे शरीफ और वो जरदारी और वो सारा नहीं गरीब ग्रुप साडा, हम मिडिल क्लास ग्रुप। हाँ, मेरा ग्रुप। चौथा था आप जैसा भोला ग्रुप, यकसा निसाब तालीम, इलाज मुफ्त, सब सहूलतें मुयस्सर। आखिरी था मारिया जैसा मासूम ग्रुप, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू होगी, डॉलर सस्ता होगा, रुपया उत्ते चले जा रहा होगा। एक था मजनू ग्रुप मेरे जैसा कि ठीक हो जाएगा, IMF कैसे मेरा खान कर्जा नहीं लेगा, खुदकुशी कर लेगा और उसके लिए रस्सा भी अपने पैसों से खरीदेगा। अच्छा, एक था खाबे खरगोश ग्रुप, खान की एक कॉल पर अरबों खरबों डॉलर बाहर से आ जाएंगे। एक था ख्याली पुलाव ग्रुप,
جو ابھی تک دیگ چڑھا کے نیچے بیٹھے ہوئے اور وہ جھونک رہے ہیں کہ خان کا آخری 1.5 سالوں میں جو کرے گا نا وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. جی تو دیکھا آپ نے کہ کتنے سارے گروپ بنے ہیں، اور اب یہ یعنی ارشاد بھٹی صاحب جیسے لوگ جو ہمارے جرنلسٹ ابھی بات کر رہے تھے ٹی وی پہ، تو یہ تو بہت ہی فیور کرتے تھے خان صاحب کو، یہ تو بہت تعریفیں کرتے تھے خان صاحب کی، یہ تو ہماری طرح کبھی کرٹیسائز نہیں کرتے تھے. لیکن ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ بھی یہ کچھ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے خان صاحب کو. ایک چیز اور ہے جی، عمران خان صاحب نے جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک یو ٹرن مارا، ایک بڑا یو ٹرن مارا ہے، اور وہ جو کہا کرتے تھے کہ جی جو لیڈیز ہیں وہ خود رسپانسیبل ہے اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے، جو ریپ کیسز ہوتے ہیں اس کے لیے خان صاحب نے ایک دفعہ پھر یو ٹرن مارا، اور اب وہ کہتے ہیں نہیں جی جو ریپسٹ ہیں وہی رسپانسیبل ہیں، اس میں جو لیڈیز ہیں جو وکٹمز ہیں وہ رسپانسیبل نہیں ہیں. چلیں کچھ بھی وہ یو ٹرن کہے یا کچھ کہے، کم از کم خان صاحب نے اپنا تھوکا چاٹا تو ہے، ایسے نہیں بولتے، نہیں سوری، یہ پلیز یاد سے ہم ایڈٹ کر دیں گے، نہیں خان صاحب نے تھوکا نہیں چاٹا، اس کو کہتے ہیں کہ خان صاحب کو احساس ہوا کہ انہوں نے کوئی بات غلط کہی تھی اور اس کو انہوں نے ٹھیک کر لیا. اب ٹھیک ہے، میرا بھی گلا خراب ہو گیا خان صاحب کا نام لے کر. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جی عمران خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ اور دیا ہے، اور وہ بھی بڑا ہی چنگا قسم کا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جی افغانستان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، ان کے حساب سے افغانستان میں گورنمنٹ کیسی آنی چاہیے. تو ان کا خیال ہے کہ افغانستان میں جو افغان گورنمنٹ ہے وہ اور طالبان دونوں مل کر حکومت چلائیں. اس کا مطلب ہے کہ لڑکیاں یعنی گرلز جو اسکول جاتی ہیں وہ ایک دن اسکول جائیں اور ایک دن اسکول نہ جائیں، تبھی ایسا ہوگا نا کہ دونوں مل کے چلا رہے ہیں. مطلب ایک دن وہ گورنمنٹ کہے گی اسکول چلے جاؤ، دوسرے دن طالبان کہیں گے مت جاؤ. تو اس طرح سے ایک دن بچیاں اسکول جائیں گی اور ایک دن بچیاں اسکول نہیں جائیں گی. تو اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی دوسرا حل نظر نہیں آتا ہے. باقی جو بائیڈن جو ہے، جو امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ آیا ہے، کافی کھڑوس قسم کا ہے اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے. I hate him. کیوں؟ کیونکہ 6 مہینے ہو گئے ہیں اور لاسٹ 6 منتھ سے اس نے عمران خان صاحب کی سے نہ تو کوئی بات کی ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب کا کوئی فون ریسیو کیا ہے. ساری دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے، لیکن خان صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے پتہ نہیں اس کو کیا موت پڑ رہی ہے کہ وہ خان صاحب کا نہ تو فون اٹھا رہا ہے اور نہ ہی خان صاحب کو خود فون کر رہا ہے. تو میں تو کہتی ہوں خان صاحب آپ بھی اس کا نمبر بلاک کر دیں، پھر دیکھیے گا کیسے یہ بھی مودی جی کی طرح سیدھا ہوگا نا. مودی جی بھی آپ کو یاد ہے آپ کا فون نہیں اٹھا رہے تھے، آپ نے بہت بار فون کیا تھا، آپ نے کہا بھی تو او مودی، یاد ہے آپ نے کس طرح سے نعرے لگائے تھے، وہ اپنے کنٹینر جیسے سٹائل میں آپ نے ہر جگہ جب آپ آزاد کشمیر جاتے تھے یا کہیں پہ بھی آپ کوئی پبلک کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے تو آپ مودی جی کو آپ نے بڑے لمبے لمبے نعرے لگائے تھے. کوئی اسی طرح کا اس کو بھی لگا دیں نا جو بائیڈن کا. آپ کو تو ویسے ہی آپ کو بڑی اچھی انگلش آتی ہے، تو انگلش میں جو بائیڈن اوئے جو بائیڈن ایسے کر کے، تو میرا خیال ہے پھر وہ سن لے گا، سیدھا ہو جائے گا، ایک دم تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا. اور لاسٹ میں بس میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ اگر کوئی ایئر ہوسٹس پنجابی میں اناؤنسمنٹ کرے پلین میں تو کیسا ہوگا. ਪੰਜਾਬੀ 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਜੀ ਆਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਵਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ. ਆੜਾ ਭੌਂਕਾ ਭੌਂਕੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਗਾ ਮਾਰਨੀ ਉਦੋਂ ਪਲੇਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, 2 ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ 2 ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਸ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ. 2 ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਿੱਛੇ ਆ, ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਨੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੂਹੇ ਖੋਲਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਦ ਨੀਚੇ ਪਲੇਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ. ਦੂਜੀ ਆਲੇ ਜਵਾਕ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕੋ ਨਲੀ ਪੂੰਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ, ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਹਾਜ਼ ਆ. ਤੀਜੀ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਦਾਰੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਗੇਅਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਓ. ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁੱਟੂੰਗੀ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਗੰਜਿਆ. جی تو آپ نے دیکھا کہ اگر ایئر ہوسٹس آپ کی پنجابی اور پنجابی میں اگر اناؤنسمنٹ کرے تو کیسا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ہم ایک پکچر اور دکھاتے ہیں جی، یہ چائنیز اور طالبان آپ کو ساتھ میں نظر آ رہے ہیں. عجیب سا ہی کمبینیشن ہے، مطلب چائنا اور طالبان ساتھ ساتھ. اب یہ چینی ہندی بھائی بھائی تو سنا تھا، اب یہ چینی طالبان بھائی بھائی نہ ہو جائے تو نہیں تو ہماری تو بینڈ ہی بج جائے گی بھائی. دونوں مل گئے تو دونوں مل کے پاکستان کی بینڈ ہی نہ بجا دیں
تو دیکھتے ہیں کہ اب طالبان آگے اور کس کس سے ملتے ہیں اور آگے افغانستان کی کیا صورتحال ہوتی ہے, کیا سچویشن بنتی ہے, وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اپنی ویڈیوز میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, ورنہ آپ کو پتہ ہے نا. باقی نہیں, آج میں سنی جی کی کوئی بات نہیں کر رہی, میں سنی جی کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنانے کا سوچ رہی ہوں, اور اس کے لیے میں مٹیریل جمع کر رہی ہوں تاکہ میں ایک پورا اسٹرانگ سا کیس سنی دیول جی کے لیے بنا سکوں, جس میں بتاؤں کہ کس طرح سے وہ پاکستان میں آئے اور اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے ہمارا جو ہے نا وہ ہینڈ پمپ اکھاڑا, اور اس کے بعد سے ابھی تک ایک بار آ بھی چکے ہیں. آپ سب جانتے ہی ہیں سنی جی کو کہ جی وہ جو ہمارا کرتارپور کوریڈور ہے ادھر آئے تھے, لیکن کیا کہیں جی, بڑے لوگ ہیں, منہ اٹھا کر آ گئے, ہینڈ پمپ بھی اٹھا کے لے آتے. خیر دیکھا جائے گا, چھوڑیں گے تو ہم بھی نہیں بھائی, ہم اپنی کسی چیز کو اس طرح سے جانے نہیں دیتے. تو اس لیے سنی دیول جی کے لیے میں پوری ایک ویڈیو بناؤں گی, اور اس ویڈیو کو میں یونائٹڈ نیشن میں بھی بھیجوں گی, اور مجھے پوری امید ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور کرے گا, اور سنی دیول جی جو ہیں ان کو ہمارا ہینڈ پمپ واپس کرنا ہی ہوگا. یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا, یہ کشمیر سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ سیریس ایشو ہے. اور کشمیر پہ تو چلے ہم 70-72 سال سے لڑ رہے ہیں, لیکن یہ ہینڈ پمپ جو ہے وہ مجھے اسی سال میں جو ہے واپس لینا ہے. تو آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اس بات کے لیے ایک ورلڈ وار ہو سکتی ہے, اور اس میں کئی دوسری کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان کا ساتھ دیں گی, اور اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کے پوری طرح سے ذمہ دار صرف اور صرف سنی دیول جی ہوں گے. اب ایسی شکلیں بنانے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں, اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارا ہینڈ پمپ واپس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو, پھر ملاقات ہوگی.